बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। किसी बेवफा के ज़ख्मों पे मरहम रखने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला मर हम गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़िले शाह अली बिलाल एक कहानी छोड़ गया है और गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मुबय्यना तौर पे पुलिस तशद्दुद से शहीद होने वाला ये कारकुन इमरान ख़ान की मोहब्बत में पिछले कई हफ़्तों से ज़मान पार्क पे मौजूद था। न वो दिन देखता था न रात देखता था और ज़मान पार्क पर मौजूद रहता था, और वो चाहता यही था कि उसको किसी न किसी तरह जो उसके लीडर की कॉज़ है वो उस तक पहुँचे और उसकी कॉज़ और उनकी जो मनाजिल हैं, जो मकसूद हैं, वो मिल जाएं। और इस सिलसिले में वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा था। अपने हिस्से की शम्मा ज़िले शाह जलाए हुए था ज़मान पार्क के बाहर। जो रैली थी वो निकलनी थी और रैली से पहले जो सब हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मंजिल मकसूद लीडर की क्या थी? कारकुन ने तो वफ़ा की, क्या लीडर ने भी वफ़ा की? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और मामलात हैं जिस पे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत अजीब व गरीब सिलसिले रहे हैं। हमें वो दौर याद है कि जब ज़ियाउल हक़ के दौर में जयालों को कोड़े लगाए जाते थे। वो दौर भी याद है कि जब उन्हें ड्रम में डाल के एक जगह से दूसरी जगह रीढ़ दिया जाता था। और ज़िले शाह जैसा एक कैरेक्टर था सुल्तान महमूद काजी, पिंडी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जयाला था, छोटा सा कद था। और वो एक होटल में भुट्टो साहब के दौर में, आपको याद होगा, आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी अच्छे होटल में जाते हैं तो जो उमूमी तौर पे छोटे कद के लोग होते हैं वो वहाँ दरवाज़ा खोल रहे होते हैं और यही उनका रोज़गार भी होता है। सुल्तान महमूद काजी भी एक ऐसा ही कैरेक्टर था और भुट्टो साहब का दीवाना हुआ और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा जुड़ा कि क्या ज़िया के अदवार थे। उस बज़ाहिर छोटे जिस्मानी कद के मालिक जो शख्स था सुल्तान महमूद काजी, ज़ियाउल हक़ का 11-12 साला दौरे आमरीत भी उसको नीचे न कर सका, बल्कि उसका सियासी कद बढ़ता गया। और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ ज़रदारी ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीपल्स पार्टी की, उसका मेंबर बनाया सुल्तान महमूद काजी को। लेटर ऑन तिब्बी मौत हुई सुल्तान महमूद काजी की, लेकिन सुल्तान महमूद काजी जयालों के लिए, सियासी वर्करों के लिए एक मिसाल बना रहा। रावलपिंडी में मशहूर बाज़ार है राजा बाज़ार, और राजा बाज़ार का एक इलाका है फवारा चौक, और फवारा चौक की दूसरी जानिब इलाका आता है डिंगी खुई। मलेशिया वाले ज़ियाउल हक़ दौर में डिंगी खुई में फवारा चौक से उसे ड्रम में डालते थे, उसको रीढ़ते थे और डिंगी खुई तक लाते थे। और सुल्तान महमूद काजी का सिर्फ एक शिकवा था उससे कि वो जियो भुट्टो का नारा ना लगाए। वो जयाला ड्रम से बाहर निकलता था और जियो भुट्टो का नारा लगाते थे, उसको फिर दूसरी जानिब से रीढ़ा जाता था, लेकिन वो शख्स अपनी जमात के साथ जुड़ा रहा। सियासी हकीकतें हैं। इमरान ख़ान भी एक सियासी हकीकत है, भुट्टो भी एक सियासी हकीकत था, बल्कि अब भी है। पीपल्स पार्टी भी सियासी हकीकत है, नून लीग भी सियासी हकीकत है। लेकिन मंजिल व मकसूद क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो ज़िले शाह चाहता था कि मेरे लीडर की मंजिल जो है उसमें वो अपना हिस्सा डाले। लीडर की मंजिल ये थी, हमने पिछले 1 साल में देखा कि मैं किसी न किसी तरह वज़ारत उज़्मा पे वापस आ जाऊँ, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं किसी न किसी तरह अपनी सियासत जो है, इक़्तिदार की सियासत, उसको जारी रखूँ। उसके लिए खा असम्बलियों से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े हों, खा 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, नवंबर दिसंबर में लॉन्ग मार्च हो, असम्बली तहलील करना हो, कुछ भी हो, हर हद उबूर की गई। पाकिस्तान को नुकसान होता है या फ़ायदा, इस बात को भी नज़र में नहीं लाया गया। लेकिन जब कोई लीडर होता है तो लोग उसकी अंधी तकलीद करते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो जमहूरी जमातें हैं, ये जो लीडर रहे हैं, वो अपने अंधी तकलीद वाले फॉलोअर्स को या खुशामदियों को पसंद नहीं करते हैं। ज़िले शाह भी एक अंधी तकलीद की मिसाल था और अंधी तकलीद में वो अंधेर नगरी का मुसाफिर बन गया। अब वो जहाँ में जा चुका है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका वो जहाँ बहुत अच्छा करें। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि उसकी मौत अगर वाक़तन तशद्दुद से हुई है तो इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये जो अंधी तकलीद वाला मामला है ये कब तक चलता रहेगा। इसी अंधी तकलीद के साथ जुड़ा एक अंधा रवैया है। सानह मॉडल टाउन आपको याद होगा, इससे पहले जो मजहबी जमात थी इमरान ख़ान के दौर में, बुज़दार हुकूमत के दौर में, उसके साथ क्या होता रहा। यहाँ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में क्या होता रहा, उस वक्त इमरान ख़ान की हुकूमत थी, ये भी आपको याद होगा। आज इमरान ख़ान के साथ क्या हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं।
یہ سیاسی جماعتیں ہماری پچھلے 75 سال میں یہ تو کہتی ہیں کہ بہت لمبا عرصہ آمروں نے حکومت کی، لیکن یہ جو دور ہے جس کو ہم جمہوری دور کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات، انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھا کیا ہے؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات۔ یہاں پہ تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، نظام بدلنے کی بات کی جاتی ہے، انقلاب کی بات کی جاتی ہے، آزادی کی بات کی جاتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ آزادی کون سی آزادی ہے؟ 2018 میں بھی آپ نے ایسا ہی نعرہ لگایا تھا، ایسے ہی بلند و بانگ دعوے کیے تھے، لوگوں کو پیچھے لگایا تھا۔ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگ آپ کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک فیصل تھا جو یہاں اقبال ٹاؤن کا رہائشی تھا، لاہور کا، وہ 25 مئی کے سانحے میں اپنی جان سے گیا۔ بچیاں ہیں فیصل کی، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر فیصل کو، لندن پلٹ شہری تھا، دیوانہ تھا عمران خان کا، اور وہ اس واقعے میں اپنی جان سے گیا۔ اب یہ ذلِ شاہ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے جانے کی تحقیقات کون کرے گا؟ شفاف تحقیقات ہوں گی؟ اس سے بڑا سوال یہ ہے، یہ جو سیاسی حکومتوں کے رویے رہتے ہیں، جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ مخالفین پہ تشدد بھی کرتے ہیں۔ اس میں سب ایک جیسے ہیں۔ میں نے ابھی بات کی کہ مذہبی جماعت کو تو اس حد تک اس کو ایکسٹریمسٹ کہا گیا اور اس حد تک اس کو پرتشدد کہہ دیا گیا کہ اس کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے اس سے ان کے لیڈرز کو بین کروا دیا گیا، بلاک کروا دیا گیا۔ ان کا نام اگر آج بھی آپ لے لیں، میں نہیں لے رہا اس لیے نام کہ نام لے لیں تو آپ پہ اسٹرائک آ جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو رویے آپ نے کیے، جو آپ نے بویا، آج آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ اگر اب بھی آپ نہیں سیکھتے ہیں تو کل کوئی آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ کریں گے، کوئی اور آئے گا وہ کرے گا۔ نشانہ کون بنے گا؟ اندھی تقلید کرنے والا فالوور نشانہ بنے گا۔ فیصل جیسے پی ٹی آئی کے کارکن نشانہ بنیں گے، ذلِ شاہ جیسے پی ٹی آئی کے کارکن۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ یقینی طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں انہیں سوچنا بھی چاہیے، انہیں سمجھنا بھی چاہیے، اور کسی کی بلائنڈ فالوئنگ میں مت جائیں۔ اب ایک سوال، بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا نگراں حکومتوں کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی سوال ہے کہ کیا کسی ایک شخص کے کہنے پہ کسی نے اپنی جیتی جاگتی حکومت بھی قربان کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر روایات بدلتی ہیں۔ سیاسی حکومتیں، منتخب حکومتیں تو یہ کرتی رہتی ہیں، لیکن نگراں حکومتیں ایسا نہیں کرتی تھیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنی حکومت گرا دے۔ ایک شخص کے کہنے پہ پوری اسمبلی، 2 ایوان، 2 لوگوں کا حق نمائندگی ہی علیحدہ کر دیا جائے۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اس رویے پہ سوچنا ہوگا، اندھی تقلید پہ سوچنا ہوگا، اور دعا یہی ہے ذلِ شاہ ہوں یا فیصل ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے۔ مطالبہ یہی ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس معاملے پہ جو آئی جی ہیں ان کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی یہ ڈپارٹمنٹ کا مس کنڈکٹ ہے تو ملزموں کو کیفر کردار تک لایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہم نے سانحہ ساہیوال میں دیکھا یا باقی بڑے بڑے واقعات میں دیکھا کہ وہ لوگ پھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔